Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 9. My name is Endah Permata. My partner is Ratri Nur Islamiarti, Rizka Dwi Lestari, and Widi Nur Aini. We will explain about lexical categories and functional categories. Okay, before we start to the main discussion, let me remind you about some important information that will be beneficial for our discussion today. The first one is about morphology. Jadi morfologi itu adalah sebuah bidang ilmu yang fokusnya itu tentang bagaimana sebuah kata terbentuk. Selanjutnya adalah syntax. Maybe we have discussed about this in the first meeting. Jadi sinteks itu fokusnya lebih ke bagaimana sebuah kalimat dibentuk. Morfologi kata, sinteks kalimat. That's the main point ya. In grammar, a lexical category, also word class, lexical class, or in traditional grammar part of speech, is a linguistic category of word or more precisely lexical items which is generally defined by the synthetic or morphological behavior of the lexical item in question. Common linguistic categories include noun and verb, among others. Jadi, kelas kata itu adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Nah, untuk karakteristik dari lexical categories itu ada 3. Yang pertama, dia punya arti. Jadi si lexical categories kayak noun, verb, adverb, adjectives, dia tuh punya arti. Nah, terus yang kedua, words that can be inflected. Jadi maksudnya tuh words-nya nih masih bisa ditambahin, bisa diberi inflection kayak affix, suffix, prefix. Jadi misalnya aja kayak tes ini kan noun. Nah, itu tuh masih bisa ditambahin lagi misalnya kayak pre-test, post-test, and etc. Terus the third characteristic includes nouns, adjectives, verb, preposition, and adverbs. Jadi itu jenisnya ya, ada 5. Noun adalah kata benda, kata yang mengidentifikasi seseorang, tempat, atau benda. For the example, person, man, woman, teacher, John and Mary. Place, home, office, town, countryside, and America. Thing, table, car, banana, money, music, love, dog, and monkey. Jenis yang kedua ada verb atau kata kerja. Jadi verbs are words that show an action, for example like sing. Jadi verbs itu adalah kata yang menunjukkan adanya aksi, contohnya kayak menyanyi, makan. Terus ada occurrence. Occurrence itu maksudnya kejadian, misalnya kayak bertumbuh, berkembang, develop, grown up, something like that. And then the state of being, maksudnya keberadaan, suatu keberadaan, misalnya kayak exist, non-exist, and hampir almost every sentence need a verb. Jadi hampir semua kalimat itu perlu yang namanya verb. Ada verb itu ada infinitive, non-infinitive verb. Mostly we won't discuss about verb, noun, adverb, adjective in a deeply discussion. We will discuss it briefly. So let's jump into the next types. Adjektif adalah kata sifat, kata yang menjelaskan lebih banyak tentang kata benda. It describes or modifies a noun. The big dog was hungry. Okay, for the fourth type is preposition. Preposition are adpositions that occur before their object, while postposition occur after their object. Jadi kalau di bahasa Inggris cuman ada
preposition aja, nggak ada postposition. Preposition itu maksudnya keterangannya itu, katanya ini, wordsnya ini ada di sebelum objeknya. For example, like in, on, under, before, after, of, at, and etc. Itu contoh dari preposition. Adverb adalah kata keterangan yang memodifikasi kata kerja, kata sifat, dan bahkan kata keterangan lainnya. And they can be classified the term of the nature of this modification, manner, adverb. For example, misal menunjukkan cara di mana sesuatu dilakukan. The detective examined the crime scene carefully, or the ballerina danced beautifully. For the next, I will explain about functional categories. So, functional categories atau yang juga bisa disebut non-lexical categories adalah elemen yang memberikan informasi terhadap suatu kalimat atau elemen yang memiliki gramatikal murni. Or the functional categories are mostly closed, artinya kita tidak bisa menggabungkan katanya dan mengubah maknanya seperti yang bisa kita lakukan pada lexical categories. And for the characteristic of functional categories are words whose meaning is harder to define, yang artinya kata dari functional categories ini memiliki makna yang rendah atau sulit didefinisikan. It's because functional categories are mostly closed. For the example, the words that have a grammatical function includes determiner, qualifier, auxiliary, and also conjunction. And for determiner, a determiner is a word that used to introduce a noun or noun phrase. Jadi determiner ini adalah kata yang digunakan untuk memperkenalkan kata benda atau frasa kata benda. Umumnya determiner ini adalah sebuah artikel yang terdiri dari a, an, dan the. Juga bisa demonstratif, kata ganti posesif, kata benda posesif, kata bilangan, dan angka. Nah, untuk kata ganti posesif ini ada my, yours, his, her, it's, our, and their. Kata benda juga bisa menjadi posesif apabila di akhiran kata tersebut itu memiliki akhiran apostrof s atau apostrof. Nah, seperti for the example is itu menggunakan kata ganti posesif my, their dan my. Itu ada their dog ate my food, yang artinya anjing mereka memakan makanan saya. Di sini ada kepunyaan, yaitu their dog sama my food. Qualifier. A qualifier is a word that limits or extends another word's meaning. Qualifier affect the certainty and specificity of a statement. Overusing certain types of qualifier can make a piece of writing sound lazily constructed. Examples: very, really, more, and so. Auxiliary. Auxiliary is providing supplementary or additional help and support. The auxiliary function to help another verb, but does not itself contribute greatly to the meaning of the sentence, because auxiliary help other verbs, except when they are main verb, they cannot occur on their own. Jadi karena auxiliary ini adalah kata kerja bantu atau yang membantu kata kerja lain, jadi dia tidak dapat berdiri sendiri, harus berdampingan dengan kata yang lain. Conjunction. A conjunction is a word that joins words, clauses, phrases, or sentence. There are three major types of conjunction. The first is coordinating conjunction. Contohnya adalah for, and nor, but, or, yet, so.
Coordinating conjunction are important when creating compound sentence on when contrasting different idea. Yang kedua, subordinating conjunction. A subordinating conjunction is a word that connects an independent clause to a dependent clause. Dan yang ketiga adalah correlative conjunction. Correlative conjunctions are sort of like tag team conjunction. They are come in pairs and we have to use both of them in different places in a sentence to make them work.